ब्लॉग वीडियो हमारी आज से हमारा पहला वीडियो है। सब दोस्त वीडियो को लाइक करें ओके और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को हमारा नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ओके, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो. Da usra di badi ki bolo ta ionization energy dumna atom energy absorb ki dumna amount of energy electron may be use ki the level. The electron then become free from the nucleus now or the large they attract to force the nucleus khatam shi badawan. And the electron be removed the atom na. Kada the atom be lost ki one or more electron than ionized state. Ionized shi. The minimum energy required to remove the electron the ground state na the kitam is called. Sooner amount of dumna kam energy chimda par required be chikala mun yo electron the ground state na suku remove the kitam is called ionization energy ratio. Rule the minimum energy we say that chikala yo electron or excitation energy ha energy the kala electron dumna energy required sati the ground state na dan sabu excited state the excitation potential ha ta we ki so one potential difference mun yo ground state electron na work ku chagasu ki agazan the excitation energy the which excitation energy biya the atom the electron the atom excitation potential juri अब यहाँ पर excitation potential and excitation potential ionization potential namun go which ground state nadi nadam be ke ionization potential ke gala bar excitation potential ionization energy se ha minimum energy yo atoms are required which is an electron ki remove the ground state na ke tam is called civil issue. This is called the ionization energy also the ionization potential la the potential difference applied she to an electron one chaga provide ki it is at the required site amount of ionization energy is called ionization potential. The infinity of state is called ionization potential. Come infinity state means sarde kanada ketam is called ionization potential. Infinity means so na malum hai ha na malum state means sarde da kete is called ionization potential. Ionization potential se da ha potential difference applied ki by electron or provide ki so it is the requisite amount of ionization energy ki provide ki the ketam is called ionization potential. Da yo infinity state is the infinity state of the electron is called ionization potential. But the infinity state is the malum hai potential to the electron move from the ground state into the excited state is called potential. Kada the electron moves the ground state na excited state ta the ketam is called civil issue potential issue. Or ionization potential is the infinity state of the electron is called ionization potential. With example that when a hydrogen atom is bombarded to the atom may be raised into higher energy state. As the excited electron fall back to the lower energy levels, light is emitted. Now what are the three longest wavelength spectral lines emitted by the hydrogen atom? It returns to the n is equal to 1. Now state from higher energy state. So ionization and excitation energy stability. Aina baad the excitation potential, excitation energy, ionization potential. Tool max to max topic दिखा ना वो दिन बस the inertial transition या मुझे तस्वीर issue characteristic of X-ray या खुसूसियत X-ray या inner transition जो लिखे जो inertial transition से भी या characteristic X-ray से the transition of electron in hydrogen atom result किसी की in the emission of spectral lines की emission पर जैसे की the spectral lines in the infrared view which visible or ultraviolet region of electromagnetic spectrum due to small energy the difference in the transition levels के उस inertial transition या characteristic the X-ray या inertial transition done circumstantial transition the transition of electron की the hydrogen atom no result किसी in the emission of spectral lines की the infrared no visible or ultraviolet region the electromagnetic spectrum due to small energy difference in the transition levels. Now in heavy atom the electrons are assumed to be arranged in so concentric shells. Label is so KLMNO. That will see the shells. No, so the K shell being closed in the nucleus. The nucleus the K shell is there. L shell the next and so on. Wapasibia L shell the baki next and so on. The wapasibia the nucleus the mukamal close the other not baki regularly the nucleus.
Now, the inner shell electrons are tightly bonded. They in large amount of energy surge required for their displacement from the normal energy levels. Now, when heavy target material is bombarded with the beam of electron, now that has been accelerated by a several k or electron volt. Now, some of these electrons will collide with the inner shell electron of the target and knock them out of their so respective atom. This is called the inner shell transition. ويا وسيبي की characteristic आप देख रहे हैं कि यो كيشل الشل ده مكمل bonded دي سترة bounded دي ده النيوكليوس ترى وباقي نور كم دي ده النيوكليوس نسلك دير سيدي لري دي فاسي لكن this is called inner shell transition ويا تم سويشو characteristic ده إكتري ionization burn excitation or ionization energy ionization potential هذه قد ريبروغلي راغي هيدروجين ايرون بباري خبرك بیا سره دی لیمیټیشن د بوهر تیوري راځي بیا یې مخکې راځي د انرژي لیول ډایګرام راځي بیا هایدروجن امیشن سپیکټرم راځي انرژي دغه راځي د نیوکلی الکترون راځي او ټرایس اوربیټ کې بیا ریډي اف د کوانټایز اوربیټ سپیکټرم اف د هایدروجن اټم مسوي بیا بوهر د هایدروجن اټم مبارک کې بیا راځي وایسو اټومیک سپیکټرم څه دی شي اوس راځي څو چې لټ اکیشل چې کوم دی کنه و دا یو نیوکلیوس دی دا به کې یو کیشل دی یو ال شل دی یو ام دی یو ان دی یو او دی دا پنځه شل دي کنه او مین کې نیوکلیوس دی نو ترانزیشن اف electrons from L to K shell ته چي نو Kb from M to K ته دي او Kr بس کی from N to K ته دي لکه cathode electron drive هذه كلمة the inner shell transition ده انه shell transition no let a K shell the electron is knocked out from an atom na create की vacancy in K shell then the electron for either LM or N shell chickadee will quickly jump down to fill the vacancy in the K shell emitting the excess energy as X-ray photon chickadee. So these X-ray consists of series या specific wavelength या frequency chain hence are also characteristic X-ray वतवेली the X-ray से consists of series या specific wavelength ची frequency ची hence are also वेली characteristic of X-ray वेली कम X-ray consists of series या specific wavelength तो साथी है frequency the कितम का hence is also वेली are called characteristic the X-ray वेली X-ray से दी दायो photon दी due to transition from L shell नदी to the vacancy of K shell the L shell नस्ते दी K shell तदी vacancy दा और इसका लिए तुम गसु जो K A वतो इशू K A वतो कम देने जो आधा का K A चेक कर द L shell नसरा दी K तरह दी K A characteristic X-ray भी दा K A characteristic कर द L नसरा ले K तरह ये तुम का K A characteristic of X-ray वही इशू the transition from M نسی N तकी shell तानो दा K shell ने give rise to KB वर्की is a KB characteristic of X-ray KY characteristic X-ray से दिया respectively कर ली दृश्य The study of characteristics allows the X-ray and spectra has played a very important role in the study of atomic structure के the periodic table of element. हाँ कम periodic table के कम element की दाई कम atomic structure दे. The X-ray did important role अदा करे दे. Study के कलम the characteristic को the X-ray characteristic खुशियात हम कतल spectra हम कतल कम line दी. आगे पकड़े very important role अदा कुछ study of so the atomic structure. Check the periodic table of element. Periodic table के कम element नहीं चैनल को भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो बेल आइकन को स्किप ना करो दामुंग से क्लिक करिए दामुंगा इनर शेल ट्रांजिशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स-रे उस तरह दी कंटिन्यूस एक्स-रे दी ना दाव तसो इनर शेल ट्रांजिशन या कंटिन्यूस ऑफ एक्स-रे का ना नो कौन सी बता कि ना समझा से उच्च وهو دي ما الطوائف وليد ولا غير هيك مرة خبل جوج لا اشتري بالقناة ياخذ هذه رأي لا هو هذه بيبي وهو مخاضة كي قناة ودي هذا أون
خو راګیر کې کنه نو مړه کنه نو یو غول غولې دي کنه چې یو بل سره ګپ مپ لګي نو بیا خو ته مخه نه څه خو ولا بیا کې کنه هغه د تیو नो वीडियो को भाई लाइक करें ओके और चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें ओके ले जाए इनर्शियल ट्रांजिशन इनर्शियल ट्रांजिशन या कैरेक्टरिस्टिक आप एक्स से शुरू दी چې په دې کې یو بل خبره سره دي دې چې ایکس ری کنسیست ساتي سپیریز یا سپیسیفیک چې کوم ویولنت یا فریکوینسي ده دا ته موږ اسکال کریکټریسټیک د ایکس ری ویل شو ایکس ری پروټون دي ډیو ټو ترانزیشن فرام ال شل نکیږي ټو د ویکنسي اف کې شل ته د موږ کال کې کریکټریسټیک ایکس ری او ترانزیشن چې د ام نه ام ته کېږي نو چې موږ شل کې شل ویل شو ګیوس تو کې بي ان کې واي کریکټریسټیک د ایکس ری ریسپیکټیولی معلوم دي د سټډي چې موږ د کریکټریسټیک اف ایکس ری کو نه ته موږ سپیکټرا چې کوم کې چې موږ سټډي کړل د کریکټریسټیک د ایکس ری کریکټریسټیک او کتل خصوصیات او سپیکټرا چې کوم دی پلی کوي یو ویری امپورټنت رول سپیکټرا چې وړي سټډي چې موږ وکړو د اټومیک سټرکچر اف د پیریاډیک ټیبل د ایلیمنت پیریاډیک ټیبل کې چې کوم ایلیمنت دی چې کوم اټومیک سټرکچر دی د چې کله سټډي وشو نو ډیر ویری امپورټنت رول ادا کړو چې د سپیکټرا د ایکس ری سپیکټرا په دې کې ډیر یو امپورټنت رول ادا کړو پس کې the X-ray spectra is a very important role ادا کړو د atomic structure of the so periodic table elements کې ها atomic structure of the so periodic table elements کې ټول very important role چا ادا کړو د characteristic چې کوم د X-ray spectra characteristic of X-ray spectra is a very important role in the atomic structure of the periodic table elements کې ها ټول یو خو important structure and role ادا کړو ها periodic element کې دا چا دا د انرشیل ترانزیشن چې کوم دی کریکټریسټیک چې کوم دا ایکس ری چې مار एग्जांपल دا انرشیل ترانزیشن جو کریکټریسټیک اف ایکس ری شو چې کله دې څه چلو کو مار एग्जांपल لیرالو سټډي یو کو د کریکټریسټیک اف ایکس ری د ایکس ری کریکټریسټیک سټډي جو شو نو سپیکټرا چې کوم د کریکټریسټیک اف ایکس ری سپیکټرا چې کوم یو لاین چې کوم دی یو ویری امپورټنت رول دا کو د اټومیک سټرکچر اف دیسو اټومیک سټرکچر اف دیسو پیریاډیک ټیبل د ایلیمنټس دې ته موږ اسکال انرشیل ترانزیشن یا کریکټریسټیک اف ایکس ری ویلی شو دا کوم پیریاډیک ټیبل ایلیمنٹ چې کوم دی چې کوم د اټومیک سټرکچر دی موږ ته پته لګي دا چې اټومیک نمبر دی ماس نمبر دی دا څنګه پته لګي دا د ایکس ری د سپیکټرا چې کوم دی پکې یو ویری امپورټنت رول ادا کوي چې موږ ته پته ولګي چې دا شی دی دې موږ اوس خاطرو انرشیل ترانزیشن او یا دې ته ویل کېږي سو کریکټریسټیک اف دی ایکس ری دې موږ اټومیک دې ته موږ څه ویل شو اټومیک سپیکټرم دا یو چپټر دی چې په دې بیس باندې جوړ شوی دی او ډیر اهم چپټر دی اهمیت خلري نو دې ته موږ څه ویل شو اټومیک سپیکټرا ویل شو لسن نمبر نیوکلیر فزیکس دې ته بیا موږ اټومیک نیوکلیر ویل شو ایسی سره کټاو اوس اټومیک سپیکټرم کې د لګیاي ما چې واټ از د اټومیک سپیکټرم په ما شروع کړی دی چې اټومیک سپیکټرم څه ته ویل شي بیا دا بوخر د بیا دغه څه ته ویل شي اټومیک سپیکټرم د هایدروجن اټوم بوخر د هایدروجن اټوم په باره کې څه ویلو کنه بیا نه پس راځي څو چې نیوکلیس چې کوم دی کوانټایز اوربیټ باره کې څه الکترون انرژي کوانټایز لیمیټیشن اف د بوخر تھیوري سی limitation of the Bohr theory شو بیا ډایګرام د هایدروجن اټوم بیا انرژي لیول ډایګرام شو بیا لاین امیشن اف د سپیکټرم شو لاین امیشن اف د لیمیټیشن اف د هایدروجن اټوم یا سپیکټرم شو بیا نه پس راځي لاین امیشن سپیکټرم डी ब्रोगली वेव چې د هایدروجن اټوم دو اینه بعد بیا لاین امیشن اف د سپیکټرم ایږي بیا راځي اکسایټیشن ان آیونایزیشن پوټنشل بیا اکسایټیشن پوټنشل او اکسایټیشن انرژي آیونایزیشن پوټنشل دا که شو نو دې بیا پس راځي ته انرشیل ترانزیشن یا کریکټریسټیک اف ایکس ری او دې ویل کېږي دا مو سټډي کړئ ا دې نه بیا راځي کنټینیوس نو ایکس ری نو سټډي چې موږ کنټینیوس ایکس ری او د سپیکټرم از ویری امپورټنت رول ادا کوي اټومیک سټرکچر اف دی سو پیریاډیک ټیبل چې کوم ایلیمنټس اوس کنټینیوس ایکس ری رالی دا خو انرشیل ترانزیشن یا کریکټریسټیک دی ایکس ری اوس کنټینیوس ایکس ری به څنګه دا اټومیک سپیکټرم 9 نمبر دی په نیوکلیر فزیکس دی
او نیوکلیر فزیکس چې کوم وو هغه هم ډېر زیات اخري دی چې الله هغه هم وشي او بیا ورپسې یو د इलेक्ट्रॉनिक्स वो नंबर चैप्टर पाते चैनल भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो बेल आइकन को दबाओ थैंक यू सो मच वस्सलाम